रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोस्ती के साथ आपका दोस्त मेज़बान आरजे हैदर शेख आपके साथ मेरे लिए सबके लिए। तो जनाब क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप लोग? तबीयत मिजाज सब ठीक ठाक हैं? जब हम अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक और उम्मीद करता हूँ जनाब तमाम देखने वाले सुनने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और परेशान होने की या चौंक जाने की ज़रूरत नहीं। हम कोई अचानक से नहीं आए, हम बता कर आए हैं क्योंकि जनाब प्रोग्राम का टाइम जो है और दिन जो है वो तब्दील हो चुका है। पहले हम प्रोग्राम करते थे पीर, मंगल और बुध रात 10 से लेकर 11 बजे तक आपके अपने रेडियो स्टेशन FM 88.6 पर। अब चूंकि प्रोग्राम का टाइम चेंज हो चुका है और अब हम प्रोग्राम आपके लिए लेकर हाजिर होते हैं जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे से लेकर 9 बजे तक। तो जनाब यूं ही अब आपका हमारा साथ रहेगा 2 दिन हफ्ते में 8 से 9 जुमेरात और जुम्मा। तो करते रहेंगे आपके अपने रेडियो स्टेशन पे आपके साथ बात और मुलाकात फेसबुक के ज़रिए। तो जनाब जल्दी से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं इस खैर दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। तो जनाब आज के प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं, बात उस मौजू के साथ भी आपका इजहार करना ज़रूरी है, उसके बारे में भी आपको बताते चलते हैं और किस तरह से प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं उसका भी हम आपको बताते हैं जनाब। तो जनाब सबसे पहले 0315000824 नंबर हमारा बिल्कुल अवेलेबल होगा, आप इस पर हमारे साथ बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ जनाब आपका और हमारा रब्ता होगा मैसेज के ज़रिए और मैसेज के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम हमारे साथ शेयर करें 8881 पर 8881 पर। तो जनाब बातों का सिलसिला हम शुरू करते हैं और आज का मौजू है हमारा हमदर्द दोस्त। इंसान चूँकि बहुत सारी आजमाइश, बहुत सारी मुश्किलात या बहुत सारी परेशानियों के साथ अपनी ज़िंदगी को बाज़-औक़ात गुजार रहा होता है ऐसी बात नहीं कि इंसान की ज़िंदगी के अंदर बस मुश्किलात या परेशानियाँ ही आती हैं, खुशी भी आती है और इंसान उस खुशी को दुगना तब कर लेता है जब वो दूसरों के साथ भी उस खुशी को बांटता है। हमारे यहाँ ये बात अक्सर बेशतर कही जाती है कि जी खुशी को बांट लें तो खुशी दुगनी हो जाती है और गम को बांट लें तो गम हमेशा आधा हो जाता है। और ये सारी बातें अपनाइयत, चाहत, मोहब्बत और खुलूस की होती हैं जिसको समझना, देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसी मौजू के मुताबिक बात करें हमदर्द दोस्त के हवाले से। उसके साथ साथ 9 नवंबर के हवाले से ज़रा बात करें। आज यौम पैदाइश जनाब डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल साहब का है और हम बहुत सारी शायरी पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। अब न जाने कौन कौन से ऐसे कलाम जिसके ऊपर इशारा करें या बताया जाए शिकवा और फिर उसका जवाब शिकवा, और इस तरह से बहुत सारे जो हैं वो अदब के हवाले से चीज़ें जो है वो सामने निकल के आती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि इंसान के दिलो दिमाग पे नक्श हो जाती हैं और उसका असर बहुत देर तक रहता है। और हमारे लिए जो एक ख्वाब देखा गया, जो शाहीन का लक़ब हम लोगों को मिलता है और हम उसकी क्या अक्कासी करते हैं या हम उसकी उस ताबीर के ऊपर किस हद तक जो है पूरा उतरते हैं, ये सोचना समझने की बात है। इसी तरह से अपने लिए, दूसरों के लिए सोचिए, दूसरों की अच्छाई के लिए सोचिए तो इंशाल्लाह डेफिनेटली आप लोगों के लिए भी अच्छा होता है। इसी तरह से बातों को, सिलसिले को हम आगे लेके चलेंगे। हमदर्द दोस्त कौन है आपकी ज़िंदगी में या हमारी ज़िंदगी के अंदर, उसकी क्या मंजिलत है, हम उसको क्या मकाम मर्तबा देते हैं, उसका और हमारा जो एक कनेक्शन है वो क्या है। हम कभी भी ज़िंदगी के अंदर परेशान होते हैं, खुशी होती है तो हम फ़ौरन से आके बता देते हैं, लेकिन कभी कभी इस हद तक गमज़दा होते हैं, इस हद तक दिल टूटा होता है कि दिल ही नहीं चाहता किसी से गुफ्तगू करें। लेकिन आपकी ज़िंदगी में आपका एक ऐसा दोस्त ज़रूर होता है जिसके साथ आप अपनी तमाम तर मसरूफ़ियात, तमाम तर मुश्किलात, तमाम तर खुशियों को भी ज़रूर शेयर करते हैं। आप चाहे इंडिविजुअल हों या मैरिड हों या कोई भी किसी भी तरह से आपकी ज़िंदगी का या किसी भी पार्ट से आप गुजर रहे हो तो कोई ना कोई एक आपका हमसफ़र इस मामले में आपके साथ ज़रूर होता है और होना भी चाहिए। अगर नहीं है तो अपने लिए उस दोस्त को, उस मुखलिस दोस्त की तलाश को ज़रूर करें और अपने आप को भी सत्ता मुखलिस बनाएं कि कोई आप पर भी एतबार कर सके। इसी तरह से ज़िंदगी के अंदर जब हम परेशानियों में घिर जाते हैं तो जब दोस्त से मशवरा करते हैं, किसी से बात कर लेते हैं तो दिल को हल्का महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि न जाने कितना ही बोझ जो हमारे पर था वो अब उतर गया है। तो इसी तरह से अपने दोस्त के साथ भी मुखलिस रहिए। अपने साथ तो आपने रहना ही और रहना भी चाहिए इंसान को। देखें इंसान झूठ तो बोलता है लेकिन वो झूठ बोलने से किसको जो है वो नफ़ा या नुकसान देता है
उस शख्स को भी अंदाज़ा है कि वो झूठ बोल रहा है तो वो उसको कितना फ़ायदा दे रहा है और उसको ख़ुद कितना नुकसान दे रहा है। तो खैर जनाब, इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में भी आप लोगों के साथ बात होगी। मैसेज के ज़रिए भी प्रोग्राम में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस वक्त हम लाइव मौजूद हैं फेसबुक पर, facebook.com/RJ हैदर शेख और facebook.com/SindPoliceFM पर, और यूं ही गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा। और पहली कॉल शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम। भाई बात कर। जी जी, हैदर बात कर रहा हूँ। आप कौन सा बात कर रही हैं? जी, आप क्या कहेंगे? आप टॉपिक में सुना। टॉपिक है आज का हमदर्द दोस्त। क्या आपकी जिंदगी में भी कोई आपका हमदर्द दोस्त है जो आपकी बात को सुनता है? नहीं। क्यों? नहीं, दोस्त नहीं मेरा कोई। इसकी क्या वजह है, क्या ना होने की वजह? ऐसे नहीं, आप किसी के साथ तो दोस्ताना माहौल आपका तो होगा ना कि जी आप अपने किसी कजन के साथ बहुत फ्रैंक। अच्छा, मेरी भांजी। दोबारा कहिएगा। भांजी है मेरी तो। अच्छा, आपकी वो बेस्ट फ्रेंड है वो? जी। चले जी, भतीजी है भांजी। माशा। तो उनके साथ कभी कोई दुख सुख अपना शेयर करती हैं? कभी किसी प्रॉब्लम में हो तो बात करती हैं, तो वो उस पर आपको रिस्पॉन्ड करती हैं कि आपको या खाला आप इस पे ऐसे कर लें? अच्छा, ज़बरदस्त। चलें जी, आप तो फिर बहुत कीमती हुई कि आपके पास इतने मोहब्बत करने वाले, चाहत करने वाले अपने बहन भाइयों के बच्चे हैं जनाब। बहुत शुक्रिया जी आपका कॉल करने का, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह। तो जनाब ये थी हमारे साथ नूर जन्नत, और कहते हैं कि जी मेरे साथ जो है मेरे भतीजे और भांजे जो हैं वो साथ होते हैं, तो उनके साथ जो है वो दुख सुख बांटने का मज़ा अलग है जी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, खैरियत से हैं जनाब? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ हैदर भाई। आज आप तो टाइम चेंज करके देखा तो आपको बड़े। हाँ भाई, मैं तो पहले लास्ट प्रोग्राम में अनाउंसमेंट कर दी थी कि अब जो मेरा प्रोग्राम होगा वो इंशाल्लाह रात 8 से। जी जी, नहीं मुझे पता नहीं, कॉलर अक्सर कॉलर जो है पूछते थे, उस दिन एक कॉलर पूछे थे, मैंने बता दिया उसको। अच्छा, चलें ठीक है, आपका भी शुक्रिया यादावरी का। नहीं, उसने कहा हैदर भाई का अच्छा सोता वो था, मैंने बता दिया उसको। आपका शुक्रिया। मैंने क्या विराट को जी जी, नहीं भाई, वो आपके फ्रेंड थे, आपसे जाने वाले थे, तो उससे मैंने कहा मैं बता दूं उसको। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच जनाब। नहीं हैदर भाई, हम भी आपके जाने वाले जैसे सारे और भी आपके जाने वाले दोस्त आ रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो जनाब आप बताइए अबू बकर साहब कि आपकी जिंदगी में हमदर्द दोस्त कौन है? मेरी जिंदगी में हमदर्द दोस्त मेरा एक है, वो उससे मैं अपना दुख की बातें सुनाता हूँ। अच्छा। हाँ। तो हमदर्द दोस्त वो होगा जो आपके दुख में काम है, जो आपके गम में काम है, आपके परेशानी में काम है, वही आपका हमदर्द होता है। बिल्कुल बिल्कुल, एग्रीड। तो कभी उसने जो आपको फायदा वाली कोई बात भी बताई, कोई मशवरा दिया उसने आपको काम का, जिसको आपको सुन के लगाओ कि वाकई इस दोस्त ने मुझे उस दोस्ती का भी हक अदा कर मुखलिसाना मशवरा दिया हो? मैंने उसने मुझे बहुत अच्छे मशवरे दिए और अल्हम्दुलिल्लाह उससे मुझे कामयाबी हुई है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो उसके लिए और आपकी और आपके लिए उसके भी कदर तो बढ़ती होगी फिर इसी तरह से, इन्हीं बातों से बढ़ती बेशक। बिल्कुल 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 बढ़ती है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह दोनों हम तरफ ना बहुत मतलब की कदर इज्जत करते हैं, वो भी हमारी इज्जत करते हैं, मैं उसकी इज्जत करता हूँ अलग, मैं उसकी दुआएं करता हूँ, वो मुझे दुआएं करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला उसको भी कामयाब हमेशा कामयाब रखे। मैं उसके लिए बहुत सारी दुआएं करता हूँ। बहुत शुक्रिया। हाँ, तो मैं तो ये समझता हूँ कि हमदर्द दोस्त वही होता हूँ कि हैदर भाई जो आपके दुख सुख में, आपके हर मतलब परेशानी में आपके साथ हो, आपके काम आए, आपके साथ हो, आपके साथ आप खड़ा रहे, आपके साथ आपको इशारा बजाना खड़ा रहे आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आजकल के जो दोस्त कम ऐसे दोस्त मिलते हैं आजकल,
اصل میں ہمارے یہاں آج ایک کے دور میں چیز ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو بھی بعض اوقات آزما رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ اس پرابلم میں، اس پریشانی کے عالم میں بھی کیا ہمارے ساتھ صحیح رہے گا یا نہیں، یا اس معیار تک یہ اترے گا بھی یا نہیں، یہ بھی بعض اوقات ہم سوچتے ہیں، لیکن نہ جانے اس وقت اس بندے کی کیا پریشانی ہوتی ہے، ہم اس کو سمجھنے میں جو ہے نا وہ قاصر رہتے ہیں، وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ بالکل بالکل ایسے میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لوگ آزماتے رہے۔ بالکل میں جو ہے نا مجھے تو پرانے ایسے دوست کو جانتے نہیں، میں اس کو مجھے آزماتے میں پورا ہوتا رہتا ہوں۔ صحیح، میں اکثر ایسے بہت سارے ایسے اساتذہ ہوئے میں جانتا بھی نہیں ہوں، تو لگا ایسے کام کیے مگر بعد میں مجھے وہ ہوا ہے، مطلب جو نقصان ہوا ہے کہ میں نے اس کو کام اس کا پوچھا ہے، اس کو میں نے اس کا پریشانی میں نے مسئلہ اس کا حل کر دیا اس نے۔ چلیں جی زبردست، یہ تو بڑا اچھا آپ نے کام کیا کہ اس کی پریشانی اور اس کے کام آئے، اور مزہ ہی وہی ہے کہ جی آپ بھی اس کے کام آئیں یا وہ آپ کے کام آئے جب مشکل وقت ہو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ابو بکر صاحب کال کرنے کا، تھینک یو سو مچ جناب۔ انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جناب۔ بالکل، تمام سننے والوں کو میرا سلام۔ ابھی اور کالر آئیں گے انشاءاللہ، ابھی ہمارے شیر بانو آئیں گے، ہمارے خان صاحب آئیں گے، نصیر الدین بھائی آئیں گے، انشاءاللہ سارے کالر آئیں گے، سب کو میرا سلام۔ مدثر بھائی وعلیکم السلام، آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں بھائی، آپ کو بہت اللہ تعالیٰ شکریہ، کامیاب بہت رکھے۔ الہ آمین، الہ آمین، بہت شکریہ جناب، تھینک یو، تھینک یو، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ تو جناب یہ تھے ہمارے ساتھ ابو بکر صاحب، اور یوں ہی آپ کے ساتھ بھی گفتگو سلسلہ چلتا رہے گا۔ آپ بھی کال کر سکتے ہیں 0315000884 پر، اور جنہوں نے اس وقت ہمیں فیس بک پہ جوائن کر لیا ہے، فرقان صاحب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، یاور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، مبشر صاحب، حسن زئی صاحب اور دیوان داس آپ کا بہت بہت شکریہ۔ 8881 پر بھی آپ لوگوں کے میسج کا سلسلہ اس وقت جاری ہے، اور راجہ بلوچ ڈار بکٹی صاحب کہتے ہیں جی کال کرتے ہیں، نمبر بہت بزی آتا ہے جناب، یہ دیکھیں میں نے کال اٹھا لی، اب آپ بھی کال کر سکتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، حیدر بھائی کیا حال ہے، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر جی، الحمدللہ، آپ سنائیں، خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں۔ ماشاء اللہ جی جناب علی، کیا کہیں گے آپ؟ آپ نے ٹاپک شروع کیا ہے ہمدرد دوست کا۔ جی جی، معذرت چاہوں گا، پہلے آپ مجھے اپنا نام ذرا بتائیے گا، میں آپ کا نام نہیں پوچھا ابھی، پھر بات کا۔ سوری، میرا نام عدنان بٹ ہے۔ عدنان بٹ صاحب، جی بٹ صاحب۔ جی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے زمانے میں تو ہمدرد دوست کوئی بھی نہیں ملتا۔ اچھا، ہاں، صحیح، کیونکہ آج کے وقت میں جو بھی دوست ہوتے ہیں وہ صرف اپنے مطلب کے ہوتے ہیں، اپنی ضرورت نکل جائے تو پوچھتے بھی نہیں ہے پلٹ کے۔ صحیح، تو میں تو کسی کو دوست مانتا ہی نہیں۔ آپ کے ساتھ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ ہوا جس کی وجہ سے آپ کا دوستی کے اوپر سے اعتماد اٹھ گیا کیا؟ جی شاید ایسا ہی ہوا ہے۔ اچھا، میرا ایک بہت عزیز اور بہت قریبی دوست تھا، جی جی، جسے میں اپنی جان سے زیادہ سمجھتا بھی تھا، ٹھیک ہے، وہ بہت نہایت ہی غریب بھی تھا۔ اللہ، تو مجھے کوریا کا ویزا آیا، کوریا سے، جی جی، تو وہ ویزا میں نے اس کو دلوا دیا کہ چلو وہ چلا جائے ملک سے باہر، اپنے گھر کے حالات بہتر کر لے۔ صحیح، تو میں نے اس کو ویزا بھی دیا، پھر جانے میں اس کی ہیلپ بھی کی، اس کو ٹکٹ کا بندوبست بھی کر کے دیا، صحیح، شاپنگ وغیرہ بھی کروا کے اس کو یہاں سے بھجوایا بھی۔ گڈ، آج اسے 6 سال ہو گئے ہوئے، تو وہ پلٹ پہ فون تک نہیں کرتا، حال تک نہیں پوچھتا، اور جب پاکستان آتا ہے، کراچی آتا ہے، اپنے گھر والوں سے، فیملی سے، دوستوں سے مل کے چلا جاتا ہے، جی جی، تو مجھے پلٹ کے پوچھتا بھی نہیں ہے۔ تو میں نے پھر بہت اچھا دوست کھو دیا اس وجہ سے۔ کیا دوست کو کبھی کھونے کی وجہ یہ جو زر ہے، یہ پیسہ جو ہے، یہ شاید یہ بھی آڑے آ جاتا ہے؟ جی جی بالکل یہی ہے، کیونکہ آج وہ پیسے والا ہے، بہت زیادہ پیسہ اس نے کما لیا، ماشاء اللہ، اور گھر بار بنا لیا، یا چھوٹے بھائیوں کو کاروبار شو روم کھول کے دے دیا، شو روم بنا لیا گاڑیوں کا۔ ماشاء اللہ، تو مجھے وہ بھول گیا، جبکہ بھیجنے والا اس سے میں تھا، اپنا ویزا میں نے اس کو دیا، اور اپنے اوپر میں نے قرضہ کر کے تو ٹکٹ کا بندوبست کر کے اس کو ملک سے باہر بھجوایا، کیونکہ وہ اکلوتا گھر کا واحد کفیل تھا۔ سوچا کہ چلو اپنے گھر کو سنبھال لے گا، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھال لے گا، صحیح، لیکن اس نے تو ایسے رابطہ ختم کیا کہ بڑی مشکل سے میں نے اس کا نمبر لے کر میں نے خود اس سے رابطہ کیا۔ اچھا، تو اس نے مجھے یہ کہہ کر کہا کہ میں تم سے شام میں بات کرتا ہوں۔ اوہو، تو اس بات کو بھی گزرے 1.5 سال ہو گئے، وہ شام دوبارہ نہیں آئی۔ اللہ اکبر، نہ جانے کتنی ایسی شام میں گزر گئی لیکن وہ شام نہیں آئی۔
हाँ 1.5 साल हो गए, 1 साल 7 महीने और 23 दिन हो गए, वो शाम नहीं आई इसकी अभी तक। और जब भी मैं व्हाट्सएप करता हूँ वो मैसेज पढ़ भी लेता है, व्हाट्सएप वॉइस मैसेज सुन भी लेता है, लेकिन रिप्लाई करने की इसको तौफीक नहीं होती। चलें जी, अगर वो आपका तो बस मेरा फिर दिल खट्टा हो गया। अच्छा, आपकी आवाज़ अगर उन तक पहुंच रही है तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जी अपने दोस्त से ज़रूर रब्ता करें। कोई भी बात है, खलिश है, रंजिश है, उसको यहीं पे ख़त्म करें, ना कि उसकी वजह से अपनी दोस्ती में और उस वक्त को ना भूलें कि जिसमें उस शख्स ने आपके साथ एहसान किया और आपको इसी। मैं तो आज भी उसी जगह खड़ा हूँ, आज भी उसी जगह खड़ा हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी कोई इतना गिरा फिरा नहीं हूँ। मैं भी पाकिस्तान नेवी से ताल्लुक रखता हूँ, मैं भी नेवी से हूँ, गवर्नमेंट जॉब है मेरी भी। लेकिन उसने जो मेरे साथ किया वो शायद कोई दुश्मन भी किसी के साथ ना करे। चलें जी, अल्लाह पाक उनको भी हिदायत दे। और सुन रहे हैं आप प्रोग्राम या देख रहे हैं, आवाज़ अगर उन तक जा रही है तो ज़रूर रब्ता करें और अपनी इस रंजिश को ख़त्म करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदनान भट्ट साहब कॉल करने का, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, आवाज़ सुन के बहुत मज़ा लगा। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू जनाब, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, फ़ीमान अल्लाह। तो जनाब ये थे अदनान भट्ट साहब और अपने साथ होने वाले इंसिडेंट की बात कर रहे थे। और वाकई दिल दुखता ज़रूर है इंसान का, जिसके लिए आप इतनी शफ़क़त, इतना एहतराम करें या उसकी परेशानी को अपनी परेशानी समझते हुए उसके साथ इतना ताउन करें और वो शख्स आगे से उस तरह से रिस्पॉन्ड ना करे, उस तरह से उस का हक अदा ना करे या शुक्र अदा ना करे, तो एक गलत बात है। तो थोड़ा सोचिए, समझिए और फिर अपना फ़ैसला सही सिमत पे लेकर आए। एक और कॉल शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर रेडियो की आवाज़ ज़रा कम करें। क्या हाल है? खैरियत से? मोहम्मद पना उमरानी। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा बात करें? मोहम्मद पना उमरानी सर। दोबारा नाम बताइएगा। मोहम्मद पना उमरानी। मोहम्मद पना उमरन साहब। जी जनाब अली, क्या हाल है? खैरियत से? हैदर भाई ठीक ठाक है? शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, ये जो भाई बोला था, तो मिसाल ये ऐसे दोस्त मुझे नहीं मिले। अच्छा, मैंने समझा। ऐसे दोस्तों की जरूरत होती है जो बिल्कुल खाए पिए याद नहीं करे तो उसको हम हर हमेशा याद करते हैं। ऐसे ऐसे दोस्तों की जरूरत है, भले याद न भी करे तो ऐसे दोस्त चाहिए सर। अच्छा, एक देखें उन्होंने अपने साथ जो गलत हुआ उन्होंने उसका इजहार किया, अब आप चाह रहे हैं कि आपके साथ भी ऐसा कोई दोस्त आपको मिल जाए। हाँ, जो बिल्कुल जो ना याद करता है तो ऐसा समझे तो ज्यादा याद करता है। हाय हाय। अगर बात होगी बदनाम ना हुए तो क्या हुआ, नाम ना होगा, नाम तो फिर भी होगा। तो हमारे बड़ों ने बोला था जो सबसे नहीं मांग रहा है सबसे ज्यादा वो मांग रहा है। हो तब हमारे बड़ों ने कहा था जो दोस्त ऐसा समझो कोई उधार मांग रहा है, किसी से वापस लेता है, उससे नहीं मांगो, सबसे ज्यादा वही मांग रहा है सर जी। बस जी अपना अपना है, अल्लाह पाक सबको हिदायत दे, किसी का कोई हक गस्ब ना करे या जिसका जो बनता है उसको तो उसका हिसाब किताब दे। और एक गैर मुनासिब बात है, बस परवरदिगार सबके लिए आसानियाँ रखे और इंसान खुद भी ऐसी काविश ऐसे अमल अंजाम दे जिससे वो उसके लिए भी आसानियाँ आती रहें, ना कि वो चंद देर की सहूलत के लिए जो है वो आगे की पूरी ज़िंदगी का जो है वो रास्ता खुद से रोक दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। और फिर मेरे दोस्त था एक जी श्रीलंका में। अच्छा, तो मेरे को उसने 18 साल याद नहीं किया। हो 18 साल में गरीब बैंक में मैं ड्यूटी कर रहा था, तरक्याती बैंक में। ठीक है। जैसा मेरा रिटायरी का उसने सुना तो उसी के उसका मेरे पास फोन आया था। अच्छा, तो मैंने से पूछा था, मैं बोला यार इमरान भाई तुमने अभी मुझे याद किया? बोला अभी तुम फारिग है ना, पहले तुम्हारा काम चल रहा था इसलिए मैंने आपको फोन नहीं किया। चलें, परवरदिगार उनके लिए भी आसानी करें, आपके लिए भी आसानी करें और इसी तरह से सुनने वालों को सलाम, आपको भी अल्लाह खुश करे। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, अल्लाह हाफिज़, फ़ीमान अल्लाह। तो जनाब ज़िंदगी के अंदर किसी के साथ कैसा भी आपका वक्त गुजरा हो, कोशिश करेंगे जो वक्त गुजर रहा है उसको अच्छे तरीके से गुजारिए और कोई रंजिश, कोई कोताही, कोई लर्जिश, ख़ता कुछ भी है आपके साथ, उनके तरफ से गलती समझते हैं या अपनी तरफ समझते हैं, अपना दिल बड़ा कीजिए, मुमकिन हद तक आपस में मिलने वाली बात ज़रूर कीजिए। कॉल शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। तो जनाब रब्ता नहीं हो पा रहा, आप कॉल कर सकते हैं 0315000824 पर, और इसके साथ साथ हमारा आपके साथ मैसेज का सिलसिला बिल्कुल जारी रहेगा। इस वक्त लाइव मौजूद हैं facebook.com/sindpolice.fm पर और facebook.com/RJ हैदर शेख पर भी। अच्छा जनाब एक और कॉल शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मोहम्मद खान साहब, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। माशाल्लाह। इतना तो गिरगिट रंग नहीं बदलते जितने हैदर भाई ने टाइम बदल दिया। जनाब देखें, हमने तो कुछ लोगों की सहूलत कर दी है कि जो इनको होता था कि यार हम तो भाई 10 बजे तक सो जाते हैं, तो हमने कहा चलें थोड़ा सा पीछे हम हो जाते हैं। हमारी तो बात लग गई ना, हम तो इस टाइम रिक्शा चलाते हैं। ओहो, चलें मैं अब दुआ करता हूँ कि किसी दिन ऐसी अचानक से आपसे मुलाकात हो जाए, और आपने अपने रिक्शे का नंबर बता दिया, जहन में है मेरे, और जब कभी नज़र आ गया तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात अचानक से हो जाएगी। अच्छा, मैंने याद रखी है। दूसरी बात, जी जी एक बंदा जी जिसने किसी ने पूछा उससे कि भाई दुनिया में अच्छे लोग बहुत है, बुरे लोग बहुत है, इसके बारे में जरा आगाही दे दो। तो उस बंदे ने खामोश होकर किसने बात जवाब दिया जी जी कि ये सब देखना है तो मेरे साथ तुम्हें चलना होगा। अच्छा। तो ये दोनों गए एक तीसरे बंदे के पास। ठीक है। उससे पूछा ये दुनिया अच्छी है या बुरी है? उसने कहा कि दुनिया आधी अच्छी और आधी बुरी है। सही है। दूसरे बंदे के पास गए तो उसने कहा कि इस दुनिया में तो अच्छे इंसान तो है ही नहीं, सब बुरे हैं। तीसरे बंदे के पास जब गए तो उसने कहा कि इस दुनिया में तो सारे अशरफुल मखलूकात है बेशक, और सब नेक अमल और दीनदार है। तो उस बंदे ने उसको पूछा कि आपको आपका जवाब मिला? उसने कहा मुझे समझ नहीं आया। ऐसा पहले बंदे का मतलब था सही, आधी दुनिया अच्छी आधी बुरी, इसलिए कह रहा था कि वो खुद आधा अच्छा था, आधा बुरा था। और दूसरा बंदा मुकम्मल बुरा इंसान था, तो उसको पूरी दुनिया बुरी नजर आ रही थी। जैसे को तैसा। सही और जनाब। तीसरा इंसान अल्लाह का वली था, तो उसे पूरा दुनिया जो है ना अल्लाह के वली नजर आ रहा था। सही। तो फिर आप वही वाली बात है कि जैसे आप होते हैं वैसे ही आपको सामने वाला भी ऐसा ही लगता है। मैं तो इतना कहूँगा जी जी कि यार दोस्त का मुखलिस होना हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे पॉजिटिव देखते हैं या नेगेटिव देखते हैं। सही। अगर हम नेगेटिव देखेंगे तो हमें रिस्पॉन्स नेगेटिव वाला मिलेगा। बिल्कुल। अगर हम सही बात। पॉजिटिव देखेंगे तो हमें रिस्पॉन्स पॉजिटिव वाला मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जज़ाकल्लाह। बहुत अल्लाह शुक्रिया, हाफिज। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़, फ़ीमान अल्लाह। तो जनाब ये थे हमारे साथ मोहम्मद खान साहब। बड़ा अच्छा उन्होंने ओपिनियन दिया कि आप जिसको जिस नज़र से देखेंगे आपको फिर वो चीज़ उस तरह से नज़र आएगी। अगर आप अच्छी नीयत से देखेंगे तो आपको वो चीज़ अच्छी महसूस होगी, लेकिन अगर आपके दिल में पहले से ही कोई ऐसी बात कोई चीज़ है जिसकी वजह से आप उसको एक मनफी तासुर में ढाल लेते हैं या देख लेते हैं उस नज़र से, तो फिर चीज़ आपको उसी मयार से फिर आपको वो मनफी चीज़ नज़र आएगी। तो खैर जनाब ये सिलसिला है मोहब्बत का, चाहत का, आपके साथ यूँ ही चलता रहेगा रात से 9 बजे तक, 8 से 9 आपका अपना प्रोग्राम दोस्ती। मैं बस प्रोग्राम में शामिल करने जा रहा हूँ मुख्तसर सा ब्रेक, जल्दी से वापस आएंगे, साथ रहिएगा, सुनते रहिए सिंपल रेडियो FM 88.6। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम सुने हैं दोस्ती, एक दफ़े तमाम सुनने वालों कहते हैं खुश आमदीद। तो जनाब आपका हमारा साथ रहेगा रात 9 बजे तक। हफ्ते में अब 2 दिन प्रोग्राम होता है, जुमेरात और जुम्मा, रात 8 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके अपने रेडियो स्टेशन FM 88.6 पर।
تو جناب آج کے پروگرام میں ہم کیا بات کر رہے ہیں اور بہت عمدہ گفتگو سلسلہ آپ لوگوں کے ساتھ جاری ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں ہمدرد دوست کے حوالے سے. آپ کی زندگی میں ہمدرد کوئی دوست ہے یا نہیں؟ کسی کے ساتھ آپ اپنی دکھ سکھ کو شیئر کرتے ہیں یا نہیں؟ اسی وجہ سے آج کے پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اور آپ لوگ کال کے ذریعے بھی شامل ہو سکتے ہیں 0315000824 پر. ایک کال شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب کیسے ہیں آپ؟ نصیر الدین صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ میرے بھائی، آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے. بس جو ٹائم گزر جائے اللہ کا کرم. بے شک بے شک بے شک. اور یہ سب آپ کی اور سننے والے بھائی بہنوں کی بیٹیوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ پہنچایا. شکر الحمدللہ الحمدللہ. تو ہم جتنے بھی شکر ادا کریں وہ کم. بے شک بے شک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا جی جی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو آپ بہت خوبصورت لگ رہے. سبحان اللہ. تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے صحیح بولا. وہ چلا گیا. دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ آدھے بڑے اچھے خوبصورت لگ رہے ہیں، آدھے نہیں لگ رہے. آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے، ٹھیک بولا ہے آپ نے. وہ چلا گیا. تیسرا بندہ آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آج تو آپ بالکل خوبصورت نہیں لگ رہے. اللہ اکبر. تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے اچھا صحیح بولا ہے. وہ بھی چلا گیا. صحیح. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین وہاں تشریف فرماتے. انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے تینوں کو ایسے ہی جواب دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابیوں، پہلے شخص جو آیا کہ اس نے کہا کہ آج آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، تو وہ شخص خود خوبصورت تھا، اس لیے اس کو میں خوبصورت نظر آیا. صحیح. میری مثال آئینے کی ہے، جس سے دل چاہے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ لوں. کیا بات ہے. دوسرا شخص جب آیا وہ منافق تھا. اس نے کہا آدھے خوبصورت ہیں آدھے نہیں ہے. صحیح. منہ پہ کچھ اور پیچھے بولا کہ صحیح. جی. تیسرا شخص جو ہے اس نے بھی ایسے، تو میں نے تینوں کو ایسے ہی جواب دی جیسے وہ خود تھے، ان کو میں نے ویسے ہی جواب دے دیے. بہت خوب بہت خوب. تو ہمیں اس بات سے کیا سبق ملتا ہے کہ جیسے ہیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ وہ صفات عطا فرمائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات ہیں. کیا بات ہے. ہم اس پہ اس طریقے پہ آ جائیں، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، تو ہم سے کوئی شکایت نہیں کرے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ. اور خود بھی اس پہ آنے کی کوشش کرے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے. انشاءاللہ انشاءاللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرسبز شاداب رہے میرا وہ امتی جو میری کسی بات کو سنے اور دوسروں تک پہنچائے. الہی. بہت خوب بہت خوب. تو ہم دوسروں تک پہنچانے والے بن جائیں میرے بھائی. بالکل بالکل. اور تو میرے طرف سے محمد خان بھائی کو، ابو بکر بھائی اور ہماری یہ جو بہنیں بیٹیاں آتی ہیں جی سب کو میرے طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. مسعود احمد صاحب کی طرف سے بھی آپ کو جو ہے سلام اور دعا پیش کی جا رہا ہے، وہ بھی آپ قبول کیجیے. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ مسعود احمد صاحب کو خوش رکھے. وہ اتنی دور بیٹھ کے کہ ہمیں یاد کرتے ہیں. بالکل. سعودیہ میں بیٹھتے ہیں. جی جی. اور ہمیں ابھی بھی انہوں نے میسج میں لکھ کے یہی کہا ہے کہ جی آپ کی جب بھی کال آتی ہے کچھ نہ کچھ سکھا کے ضرور جاتے ہیں. جی اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. جی ہمارے بڑے اچھے ساتھیوں میں سے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. مسعود احمد صاحب ہیں. جزاک اللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تو جناب یہ تھے ہمارے ساتھ نصیر الدین صاحب. 0315000824 پر کال کا ساتھ رہے گا رات 9 بجے تک. اور اس وقت 8:47 ہو چکے ہیں. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں واجب رمضان کہتا ہوں، سید آباد بلیا ٹاؤن کراچی سے. جناب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر اللہ کا. اپنا آپ کیسے ہو؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. اللہ خوش رکھے، اللہ آباد رکھے، اللہ صحت والی زندگی دے. الہی آمین الہی آمین. ٹاپک سے پہلے کہوں گا جی جناب. جو مسعود صاحب کی جو بات کر رہے ہیں نا، جی جی. وہ ایک کہنے پہ ہمارے بادشاہ سلامت ہے. اچھا. ہاں اتنے مشہور ہیں. اچھا جی. ہاں نا.
चलें जी, अब मुलाकात कैसे हो सकती है यहाँ, तो फिर इसी तरह से ये एक रेडियो का ज़रिया है या बस इस फेसबुक के ज़रिए फिर उनसे ही रब्ता, जी। वो तो फिर बात है। आपका तो शुक्रिया। अगर वो सुन गए तो फिर बादशाह सलामत के में अच्छा, हम नाकिर का सलाम। हाँ हाँ, चले जी, मसूसा प्रोग्राम अच्छा, आपने आपने- सुने तो आपको वाजिद रमज़ान साहब की तरफ से सलाम पेश किया जा रहा है, ज़रूर कबूल कीजिएगा। अच्छा, टॉपिक जी जनाब, टॉपिक पे हमदर्द मेरे दोस्त के हमदर्द हवाले से। दोस्त आप हैं, जी जनाब। तो मैं अपनी दुख सुख आपसे करता हूँ। अच्छा, तो दूसरे मेरे बीवी बच्चे, और एक बार पहले ये भी कहूँगा कि दोस्त के मायने तो क्या बोलते हैं, हिज्जे, दोस्त के हिज्जे मेरे को दोस्त के मायने क्या बताया आपने? नहीं, दोस्त के मायने नहीं, जी, दोस्त के हिज्जे आप मुझे बताएंगे। दाल वाव सीन ते दोस्त। ये तो आप तोड़ के बोल रहे हैं, दाल बाव सिंह हिज्जे दाल वाव दो सीन ते सत दोस्त। दोस्त तोड़। हाँ, दोस्त, दोस्त मोहम्मद और दोस्त, लेकिन ये है दोस्त, दो सत, दो जान। तो बस जिसको दोस्त के हिज्जे आ गए ना, वो सबसे अच्छा दोस्त होता है। क्या बात है, बहुत खूब। तो मेरा जो हमदर्द दोस्त है ना, एक मेरी घरवाली, एक मेरा बच्चा, बहुत मेरे हो गए थे मोबाइल खराब, सही। अब मैं परेशान था हम्म, कि मोबाइल मेरे को चाहिए। हम्म, मेरे बेटे ने देखा तो उसको तनख्वाह मिली, हम्म, तो उसने अपने एडवांस में से मुझे मोबाइल ला के दिया हम्म, कि आपको मोबाइल की जरूरत है, तो ऐसे सुनते ऐसे कॉल करते, तो ये आप ले लो। सही। तो अगर भाई जी जी, जिसको इस दौर में सच्चा दोस्त मिल गया ना, आप देखा, जी जी, वो कामयाब हो गया, बिल्कुल उसकी राहें खुल गई। बिल्कुल। मगर सच्चे दोस्त को ये चाहिए कि वो उसका जो दोस्त है उसको ना भूले। बिल्कुल, जैसे भी एक कॉलर आए थे ना, जी जी, वो सच्चे दोस्त थे। सही, ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं, बिल्कुल। ऐसे लोगों को अल्लाह नई जिंदगी दे, इलाही, इलाही, ऐसे लोगों की वजह से दुनिया कायम है। ऐसे ही है। अच्छे दोस्त हैं, मुखलिस दोस्त हैं, तो आप हैं, हम हैं, बिल्कुल, वरना हित, हसद, बुग़्ज़, कीना ये मार जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और यही एक ख्वाहिश रहती है कि ये बंदा मुझसे आगे ना निकल जाए। जी, यही कह रहे हो ना, हित में ही आ जाता है, ऐसे ही है। हसद में यही आ जाता है, हम्म, कीने में भी यही आ जाता है, बुग़्ज़ में भी यही आ जाता है। बिल्कुल। तो अल्लाह आपको खुश रखे, बाल रखे। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। वाजिद रमजान साहब, आपको मसूद साहब की तरफ से भी सलाम आ जाते चुका जाते है। आपको मैं दोस्त, जी, जाते जाते आपको दोस्त की इज्जत बता देता हूँ। अच्छा जी, आप बताइए। इसमें दो साथी नहीं, दालवा दो, तीन साथी दोस्त, छह साथी दोस्त होते हैं। अच्छा। जी, इसमें दो साथी ना थे। चलें, अल्लाह का खुश शुक्रिया, रखे, अल्लाह बहुत बारिक, शुक्रिया, अल्लाह बहुत पैसा लीजिए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। तो जनाब ये थे वाजिद रमज़ान साहब, कहते हैं कि जी मेरी हमदर्द मेरी बेगम साहिबा और मेरा बेटा है। और बहुत अच्छी बात है इंसान को अपने साथ दोस्ती का या दोस्त का जो एलिमेंट है ना उसको बरकरार ज़रूर रखना चाहिए। और जिसके पास ये चीज़ें मतलब मुखलिसाना दोस्त अगर मिल जाती हैं तो बहुत चीज़ें कामयाबी आती है, कि वो फिर एक लॉन्ग टर्म की जो दोस्ती होती है फिर वो अलग ही मज़ा देती है। और जिसने अभी बात की नसीरुद्दीन साहब ने भी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने अपना बताया कि आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो रसूल पाक ने जो उसका आखिर में लुबे लुबाब दिया, और जो निचोड़ में अपने मफ़हूम में बताता हूँ कि जी वो मैं एक आईने के मानत हूँ, अगर उसने जिस तरह से मुझे देखा उसको मैं उस तरह से मिला। हम जिस तरह से उस चीज़ को हासिल करते हैं वही हमें चीज़ पर नज़र आती है। हम देखें, आईना तो झूठ नहीं बोलता, आप जैसे हैं आपको मालूम है, या फिर जब सामने आप आईने में नज़र आ रहे हैं आपको भी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है। तो ये मकसद है कि आपका दोस्त फिर आप को अगर अच्छा मशवरा देने वाला तो वो फिर आपके लिए एक आईने की मानद है कि अगर आप जो चीज़ समझ रहे हैं या जो चीज़ आप देख रहे हैं कि हाँ ये काम करने में मेरा फ़ायदा है, तो क्या मेरा दोस्त भी मुझे उसी काम करने के बारे में मेरी इस्लाह करता है या मेरी तरदीद करता है या मेरे हक़ में बात करता है। प्रोग्राम में एक और कॉल शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन सा बात करें?
سر میں عبد الغفور بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی عبد الغفور صاحب, کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے جی الحمدللہ. آپ بتائیں, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ اللہ کے احسان ہے. ماشاء اللہ. جی جناب, آج کے موضوع کے مطابق کیا کہیں گے آپ جناب؟ بس یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ جن کو بھی اپنی دل سے دل کے چاہے کسی نے کبھی دھوکہ نہیں کیا, دوست ہم خود اچھے دوست بھی اچھے ہمارے ساتھ ثابت ہو رہے ہیں. بالکل, آپ کو خود بھی اچھا بننا پڑتا ہے, یہ بات تو صحیح ہے. ہاں, جب ہم دوسروں کے ساتھ اچھے ہوں گے تو دوسرے بھی ہمارے ساتھ اچھے ثابت ہوں گے. بالکل بالکل. ہاں, اور جب انسان خود اچھا ہوتا ہے تو ان کو سب اچھے نظر آتے ہیں. بس میرا تو یہی مشکل. شکریہ, تھینکس. چلیں جی, بہت شکریہ جناب آپ کا بھی کال کرنے کا. عبد الغفور صاحب تھے جی ہمارے ساتھ کراچی سے. تقریباً 8:56 ہو چکے ہیں. اچھا جی, اور چلے جی میں ایک لاسٹ کال لے لوں پھر بات ختم کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ بھائی جان؟ خیریت سے؟ نفیس صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ شکر ہے, آپ سنائیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. انتہائی مختصر وقت ہے میرے پاس, 1 سے 1.5 منٹ دے سکتا ہوں جناب. جلدی سے مختصراً بات آج کر لیں, کل انشاءاللہ تفصیلاً بات ہوگی آپ کی. دیکھیں, دوست وہ ہوتا ہے جی جی جو مشکل وقت میں کام ہے. اچھا, دوستی ہمیشہ وہی کامیاب ہوتی ہے جو دوستی پیار سے بنائی جائے, اور وہ تو دوست سے ہم پیار سے پیش آئیں گے نا تو وہ سمجھے گا بھائی یہ میرے سے اگر تیز لہجے میں پیش آؤں تو پھر بھی یہ ویسے پیار کے لہجے میں پیش آ رہا ہے تو تم مجھ سے جو ہے نا اس سے دوستی رکھنی چاہیے. بندہ اچھا لگ رہا ہے, اس کے جو ہے نا اخلاق بھی اچھے ہیں. دوستی رکھنے سے پہلے اخلاق کو دیکھنا چاہیے, ایک اخلاق کو, اور وہ دیکھنا چاہیے کہ وہ بندہ ہے کیسا, اس کا لہجہ کیسا ہے, وہ آپ کے لیے کیسے چل سکتا ہے. میرے الحمدللہ جتنے بھی دوست دل سے بنائے نا, ہم نے سے کوئی بھی ایسا دوست نہیں جو نے مجھے دھوکہ دیا. کیا بات ہے. اچھا, میں دوستی ہوتی ہے, دیکھیں دو قسم کی ہوتی ہے. ایک قسم ہوتی ہے جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے, دوسری ہوتی ہے جسے کرنی چاہیے. پہلی ہوتی ہے وہ دوست ہوتا ہے جو پیسوں کے ٹائم ہمارے پاس ہے اور ہمارے برے وقت میں ہم سے دور بھاگ جائے. تو ایسا کبھی بھی دوست نہیں, ہمارا دشمن سے بڑا دشمن ہوتا ہے. اچھا, دوست وہی ہوتا ہے جو مشکل وقت میں کام آئے اور پیار سے پیش آئے, اور ہمارا جو ہے محبت کا یعنی محبت سے پیش آئے, اور اچھے اخلاق ہوں. بالکل. اچھا, آپ کا پروگرام کب ہوگا؟ اچھا, میں نے آپ کا پروگرام تو نہیں کیا تھا 8:45 سے, تو میں تو لوگ پتا نہیں سر نصیر الدین صاحب کی میں نے آواز سنی, میں نے پروگرام چل رہا ہے کوئی, پھر مجھے آپ کی آواز سنی, میں لگتا ہے پروگرام مجھے پتا نہیں شکر ہے, پتا چل گیا نا میری کال مس ہو جاتی. چلیں کوئی بات نہیں, اب آپ جو ہے مجھے جمعرات اور جمعہ رات 8 بجے سے 9 بجے تک پروگرام سن سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو پروگرام میں سنیں گے. اچھا, کل آپ سے بات ہوگی. آپ جو جی آپ جو ایک دن 1 گھنٹے کا ٹائم رکھیں, دوسرے 2 گھنٹوں کا رکھیں تاکہ مزہ بھی آنے. دیکھیں ویسے آپ کے 3 دن کے 2 دن ہو گئے. چلیں کوئی بات نہیں, کبھی کی راتیں بڑی ہوتی ہیں تو کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں, کبھی پھر ہم دوبارہ زیادہ ٹائم ملے گا, ہم ضرور حاضر ہو جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. رمضان صاحب کو, نصیر الدین صاحب کو, برخان صاحب کو, شیربان صاحب کو, آپ کو تمام سننے لگے. تو السلام علیکم, اللہ کو خوش رکھو, دعا میں یاد رکھنا. انشاءاللہ. بہت شکریہ جی, تھینک یو جناب نفیس صاحب, اللہ حافظ, تھینک یو سو مچ. تو جناب یہ تھے نفیس بھائی, اور وقت جو ہے وہ بس مکمل ہوا چاہتا ہے. تمام لوگوں کا شکریہ جو کہ پروگرام میں ساتھ تھے, ہمارے ساتھ فیس بک کے ذریعے اور SMS کے ذریعے, کال بھی آپ لوگوں نے کی, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور جو ہمدرد دوست کے حوالے سے آج کا پروگرام, جو آج کی نشست ہے, اس کا صرف مقصد اور لب لباب صرف یہی ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک شخص کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہونا چاہیے, چاہے وہ شریک حیات ہو, چاہے وہ بچے ہوں, چاہے بھائی ہو, چاہے بہن ہو, کوئی کزن ہو, کوئی دوست ہو, کوئی کلاس میٹ ہو, کوئی آفس کولیگ ہو, جو آپ کی بات کو سن سکے, آپ کی بات کو سمجھ سکے. اکثر و بیشتر ہم کبھی پریشانی کے عالم میں ہو, خوشی کے عالم میں ہو, ہم کبھی کچھ چیزوں کو کسی کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں, کسی چیزوں کو شیئر نہیں کر پاتے. تو جب ہمارے پاس یہ اللہ کی ایک نعمت ہوتی ہے دوست ہونا بھی,
اور اگر ہم ان کے ساتھ اپنی چیزوں کو شیئر کرتے ہیں اور کوئی بات، کوئی دکھ سکھ، ہم اپنی پریشانی کا حل ان سے جب پوچھنے جاتے ہیں تو ہمیں اس کے مطابق پھر کوئی جواب دیتے ہیں اور جو ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، اس کا ہمیں پھر فائدہ بھی ہوتا ہے، اور اسی کے مطابق پھر جب ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں یا زندگی میں وہ فیصلے لیتے ہیں جو ہمیں مشورہ کر کے حاصل ہوتے ہیں. اور مشورہ کر لینا بھی ضروری ہے. شاید ہم بعض اوقات اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی جو ہم نے سوچا، جو ہم نے کیا وہی بہتر ہے. کبھی کبھی کسی کی بات کو سن لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے. تو آج کے بس پروگرام کو یہیں اختتام کریں گے اسی خیر دعا کے ساتھ کہ جناب جہاں رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کل انشاءاللہ جمعۃ المبارک 8 سے 9 بجے پروگرام آپ کے لیے لے کے دوبارہ حاضر ہوں گے FM 88.6 پر. حیدر شیخ کو دوسری پروگرام سے دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل کریں گے آپ کے ساتھ ملاقات. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. فی امان اللہ.